Ang iyahang mister napuang sa skater, buntag udto hapon magtuwa sa cellphone. Ug kung di malason inalayhan mukaon, kung iyang samukon labi nagsuguon siya ang awayon. Kung makadaog na sa iskatir malipay gyud iyang mister. Daog gamay pero dako kildi, pirmira gyud alakan si di gyud makabawi. Puhunan na lugi wala yun ni tagam, bisan og pildihan ni cash in og 10,000. Kay mo bawi sa skater, usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw kaon na lagpahaw. Ang iyahang mister napuang sa skater, buntag udto hapon magtuwa sa cellphone. Ug kung di malason inalayhan mukaon, kung iyang samukon labi nagsuguon siya ang awayon. Kung makadaog na sa iskatir malipay gyud iyang mister. Daog gamay pero dako kildi, pirmira gyud alakan si di gyud makabawi. Puhunan na lugi wala gyud ni tagam, bisan og pildihan ni cash in og 10,000. Kay mo bawi sa skater, usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw kaon na lagpahaw. Ang iyahang mister napuang sa skater, buntag udto hapon magtuwa sa cellphone. Ug kung di malason inalayhan mukaon, kung iyang samukon labi nagsuguon siya ang awayon. Kung makadaog na sa iskatir malipay gyud iyang mister. Daog gamay pero dako kildi, pirmira gyud alakan si di gyud makabawi. Puhunan na lugi wala gyud ni tagam, bisan og pildihan ni cash in og 10,000. Kay mo bawi sa skater, usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw kaon na lagpahaw. Ang iyahang mister napuang sa skater, buntag udto hapon magtuwa sa cellphone. Ug kung di malason inalayhan mukaon, kung iyang samukon labi nagsuguon siya ang awayon. Kung makadaog na sa iskatir malipay gyud iyang mister. Daog gamay pero dako kildi, pirmira gyud alakan si di gyud makabawi. Puhunan na lugi wala gyud ni tagam, bisan og pildihan ni cash in og 10,000. Kay mo bawi sa skater, usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw kaon na lagpahaw. Bisan og pildihan ni cash in og 10,000. Kay mo bawi sa skater, usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw kaon na lagpahaw.